نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين والمحدين والحنينين والخيبرين والتبوكيين والقادسيين والكربليين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل السنة والجماعة. اللهم وإلى حضرات مليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام والحفظة والروحانيين الموكلين بعالمي الإنس والجن وكبرائهم ورؤسائهم مذهب وطمريان واشتش لهكوش وأحمر وشغال وكشكش ليعوش برقان وحد الياجي ونجس لشتوش ميمون صنعك شطلت تشكوش وابيض وشمهورش وزوبيط الذين أحد الله ونبيه سليمان عليه السلام بالطاعة العظيمة. اللهم إلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحانه الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم إلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إلى حضرات سلطان إبراهيم بات الأربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر علي الله الأربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر علم باد الشاه وإلى حضرة سكندر باد الشاه
وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتی پتاور وإلى حضرة أنبن مهران أولي باب وإلى حضرة كم صوفي ولي الله وإلى حضرة خواجة حسين ولي الله من يكلم وإلى حضرة آرايرت يرنوت ربطاري كرل عند بشرمن قلنا يرباد الشهداء وإلى حضرة سائر الشهداء كلهم أجمعين. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة عاشق الرسول عبد القادر مسليان الكندوري وإلى حضرة عاشق الرسول عمر القاضي وليانجود وإلى حضرة كني محمد مسليان പുത്തമ്പള്ളി وإلى حضرة سعيد سراج الدين أولياء لكاد وإلى حضرة ككربرم أبو بكر مسليان وإلى حضرة عبد الرحمن بن مسليان وإلى حضرة زين الدين المخدوم فناني وإلى حضرة زين الدين المخدوم كني بلي وإلى حضرة الشيخ عثمان ولي فناني وإلى حضرة وإنك وإباب مقام وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدميلة السيد علوي المنبر ربي اللهم وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيد ولي الله المنوري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات فخر الدين بابا سلواني وإلى حضرة بختيار كعكي وإلى حضرة سيد مدني في أولار وإلى حضرة نظام الدين أولياء دلهي وإلى حضرة جمال مولاه وإلى حضرة كاسر غون مالك الدينار وإلى حضرة تميم الأنصاري باربلي وإلى حضرة صوفي شهيد إرماد وإلى حضرة الشهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرة وടകര മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ وإلى حضرة പെരിങ്ങത്തൂർ علي الكوفي وإلى حضرة بيما المدفون في بيما പള്ളി وإلى حضرة ماهين أبو بكر مسليان وإلى حضرة كلد مستان وإلى حضرة عبد الرزاق مستان وإلى حضرة توكل مستان وإلى حضرة فريد بابكان متم وإلى حضرة أصحاب رسول الله المدفون في ظلام الدم إلى حضرة أسوأ إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وإلى حضرة تاج العلماء يا سيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرة نور العلماء عبد القادر مسلياني وإلى حضرة كلد مستان وإلى حضرة كنية أحمد مسلياني وإلى حضرة أبو بكر مسلياني وإلى حضرة وكيل زين الدين مسلياني وإلى حضرة علوي أبو بكر مسلياني وإلى حضرة كالطود كمكت مسلياني وإلى حضرة بدي عبد القادر مسلياني وإلى حضرة سيد هبة الله البخاري الجناني وإلى حضرة تشالنغان حمزة مسلياني وإلى حضرة كيتكر محيدين مسلياني وإلى حضرة سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتوجه إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا بارس يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محسن يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجب يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله
يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് തിബ്ബു സ്വലാത്ത് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു തിബ്ബ്. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് തിബ്ബു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട്
മന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂതിയിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫലം ലഭിക്കും. മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര്, വലിയ സയ്യിദന്മാര് ഒക്കെ തിബ്ബു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഊതുന്നത് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സ്വലാത്ത് കാണാതെ കൃത്യം പഠിക്കുകയും എപ്പോഴും ഒരു ദിവസത്തിൽ 3 തവണയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. അല്ലാഹു തിബ്ബു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉള്ളിലും പുറത്തുള്ള എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെല്ലാം പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഈ രോഗത്തിന്റെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. വബിബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ عليه وسلم. سلام قولا من رب رحيم. 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 سلام على الياسين. 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 سلام على نوح في العالمين. 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 إن شاء الله دعاء ചെയ്യാനും الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رحمنا سيدا يا الملك الجبار يا كرنا والدا يا الله
സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ മഹാന്മാരെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് സൂറത്തു യാസീൻ ഓതി അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി സ്വലാത്തുൻ നാരിയ സ്വലാത്തു തിബ്ബ് ചൊല്ലി സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ ആവലാദികളും വേവലാദികളും ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ മഹാന്മാരെ തവസ്സുലാക്കിയിട്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്, നല്ലതിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കണേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഉള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായി പൈശാചികമായി സാമ്പത്തികമായി ദാമ്പത്തികമായി സാങ്കേതികമായി ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തി കളയല്ല റഹ്മാനേ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖൈർ ബറക്കത്ത് റാഹത്ത് ഇസ്സത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്, വിഷമങ്ങൾ നൽകി പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്, ജീവിതം തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറിന്റെ അബുവാബുകളും ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. സർവകാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. കരുതി വെച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനകോട്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മനസ്സിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിലും പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീയത്തോളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ശൈലി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. പ്രമേഹ രോഗികൾ, അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ബാധിച്ച് പ്രയാസമുള്ളവര് അല്ലാഹ്, മറ്റതുപോലെ തന്നെ നീരിന്റെ അസുഖങ്ങളുള്ളവര് അല്ലാഹ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവര് റഹ്മാനേ. അങ്ങനത്തെ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമുണ്ടോ എല്ലാത്തിനും നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ശരീരം അതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ, ഞങ്ങളെ ശരീരം അതുകൊണ്ട് വലിയ ക്ഷീണം അനുഭവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനേ. സൈലന്റ് അറ്റാക്കുകൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ഹാർട്ടിന് കംപ്ലൈന്റ് നൽകല്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലോക്കുകൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള സീരിയസ് ആയ രോഗങ്ങൾ നൽകി ഞങ്ങളെ ഐസിയുയിൽ കടത്തേണ്ട ഗതികേട്, വെന്റിലേറ്ററിൽ കടത്തേണ്ട ഗതികേട് നൽകല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും കരുതി വെച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു സമ്പാദ്യവുമില്ല. പടച്ചോനെ, കഴിഞ്ഞ ഇന്നലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ശൂന്യമാണ്. നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ ഞങ്ങളെ ആഖിറം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും, ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, നിനക്ക് ദിക്ർ ചൊല്ലാനുള്ളൊരു മനസ്സ്, നിന്റെ ഫിക്റിലായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും തൗഫീഖും അല്ലാഹ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം കൃത്യമായി ഖളായില്ലാതെ ജമാഅത്തിലായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാഹ്. അതിന് ഞങ്ങളെ ശരീരങ്ങളെ നീ മുടക്കാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്.
പഠിച്ചോലെയുള്ള ആഫിയത്ത് മരണം വരെ നീ നിലനിർത്തി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറുകളൊക്കെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. പോയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഞങ്ങളാ മനുഷ്യനും നാളെ ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോ മറ്റൊരാളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തീരെ ഒലിക്കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനേ. ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുടുക്കിക്കളയില്ല അല്ലാഹ്. ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ മുന്നേ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. വിട പറഞ്ഞുപോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനേ. മജ്‌ലിസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിനെ കണ്ടവർ കേട്ടവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചവർ അല്ലാഹ് കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിനെ നൽകണേ റഹ്മാനേ. മജ്‌ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه